questions. Donc on commence par Omar Bouch. As you like. Okay, so we thank the candidate, Dr. in advance, Dr. Sis Mohammed, for his nice presentation. The work is well done under the supervision of our colleague, Professor Taha Haddad and Professor Fatih Al-Agour. So I have some questions and comments. Okay, so we start by the title of this thesis. Donc, you have worked in خدمت ستادير في two fields اللي هما variational analysis and differential inclusions. So what are the main advances or the main aim of these fields? C'est-à-dire les inclusions différentielles et calcul variationnel. وش هو l'objectif تاعهم؟ c'est-à-dire علاه ندرسوهم. Les inclusions différentielles ont un grand intérêt dans la vie réelle. Par exemple, sont utilisées pour modéliser quelques problèmes, par exemple d'élastoplasticité, des problèmes d'économie, des problèmes de physique. Donc, c'est un sujet très riche pour faire des travaux. C'est pour ça qu'on a essayé de travailler sur les inclusions différentielles. En particulier, c'est les inclusions différentielles qui est gouvernée par l'école normale. Quelle est la différence entre l'inclusion différentielle et les équations différentielles? L'inclusion différentielle est plus générale que les équations différentielles. Très bien. Donc, les équations différentielles, c'est un cas particulier. C'est-à-dire si f est un singleton, on obtient une équation différentielle. Okay. What are your scientific contributions exactly with respect to other already published works? J'ai pas compris votre. C'est-à-dire شو الكونتريبيسيون تاعك exactement هنا في الخدمة تاعك هذه بارابور واش déjà publié. Donc la contribution, c'est la première contribution, c'est le théorème 3.2. La généralisation des travaux de Montero Marquez. Donc Montero Marquez a travaillé sur les ensembles qui bougent de façon lipschitzienne. Donc on a dit le prolongement à des ensembles qui bougent de façon absolument continue. Deuxième contribution, c'est le problème, c'est le théorème fondamental 4.2. Et toujours l'étude du problème 4.2, toujours basé sur le théorème 4.1. Le théorème 3. نشوف لا thèse page 3. Donc l'équation 1. Après j'ai l'introduction générale. Oui. Non. Quelle est notation? Très bien, l'équation 1. Donc f est une application multivoque. Oui. Donc عندنا grande f est une application multivoque. Oui. C'est-à-dire وشو الفرق quelle est la différence entre multivoque et multivariate map? Multivariate map. Voilà. Multivariate map, c'est multivoque. multivoque هي نفسها multivariate map. Multivariate map en anglais. Voilà. En français, c'est multivoque. هي نفسها exactement. Ça, c'est la même. Très bien. Donc, il a pris. C'est-à-dire grand F multivalid map. So we can consider it as a space of functions.
Yes. Okay. So in order to determine a solution representation for inclusion 1, Yes. how we can do it? Donc pour résoudre ce problème, il existe plusieurs théorèmes d'existence. Donc c'est le théorème principal, c'est f convexe à valeur compacte, semi-continu supérieurement. C'est ça le premier théorème d'existence pour les inclusions différentielles. C'est-à-dire x point appartient à ft xt, donc f à valeur convexe compacte et semi-continu supérieurement. D'accord. Donc le cas particulier de l'équation A après x prime égale petit f de tx Yes. après. Yes. D'accord. Yes. Quelles sont les propriétés de la fonction petit f? Normalement, la fonction petit f appartient à l'espace LA. De la même page. La page suivante. La page, quelle page? La page 3. هنا تحت منها بعد. تحت l'équation. Même page. Ah, c'est la même page. X point égale grand F. Ah. Donc pour déterminer une solution de l'inclusion A, Ouais. عملت لنا هنا قلت حالة comme cas particulier x point égale grand F. Normalement x point égale petit f. On ne peut pas dire une fonction égale Un ensemble. une application de multi. Bon. Ah, c'est juste une notation. Donc CF c'est un singleton. La multiplication F est singleton, c'est-à-dire univoque. Normalement, on dit petit f appartient à l'espace LA et petit f appartient à grand F. Tel que x point égale petit f de tx. Tx. Pas. خاطر ماش في لو كا هذه ما نقدروش نقولوا فونكسيون لا ديريفي دو اكس بريم ايتي فونكسيون ما نقدروش نقولوا فونكسيون ايغال Donc une fonction égale à l'ensemble. Égale à l'ensemble. Donc لازم الرمز هنا نبدلوه لازم نعملوا بتي اف بتي اف appartient à l'espace LA de classe LA. كذا لازم ندخل Des solutions absolument continues. Voilà. C'est pour des solutions classiques. Page 4, la page suivante. Donc, هنا يا ميس برينت برك خطأ مطبعي بالسيستم 2. نورمالمون دير ما ديرش بوان سي دو زيرو دير فيرغيل وراح تكمل هنا حتى تشرح لنا. فيرغيل دون زان اسباس دو هيلبر اش نون باه تجي ليكريتور صحيحه. داكور؟ ما ديرش بوان فيرغيل وتوافق dans un espace de Hilbert H. Pourquoi vous choisissez les valeurs de grande C sont convexes et fermées? تقدر تديهم arbitraire. Donc les ensembles sur le T sont convexes et fermés. Pourquoi? On commence par la convexité. Donc en général, la convexité est équivalente à la monotonie du cours normal, c'est-à-dire l'unicité de la solution. Donc on utilise la convexité des ensembles pour montrer l'unicité de la solution d'une inclusion différentielle. C'est ça l'importance de la convexité. Donc في الشابتر الاول ما حطيت لنا شويه لي ريفيرونس لي ديفينيسيون هكذا جيسكا لا باج شابتر 12. دونك نورمالمون تحط لنا دي ريفيرونس هكذا باش جيسكا لا باج باش حطيت ريفيرونس الاول 44 في البروبوزيسيون. داكور. Non, juste des définitions avant. Donc définition. نورمالمون تحط لنا الليفر اللي خدمت عليه ولا ما عليه تحط لنا في البدايه. ريفيرونس 44 كي لقيت انا على الاول 44 رحت فيريفيت لا ليست دو ريفيرونس
ستادير واش من اوردر عملتها انت لهنا نرجعوا دقيقه برك Différence. ريفرنس ليست نورمالمون كي تعمل الفابيتيكالي اوردر ويز ريسبكت تو فاميلي نيم خاطر ماش فيرست نيم او ديجاك ماكش كاتبه 44 c'est au bas. نو نروحوا لا ليست دو ريفرنس ليست لا ليست واش من الترتيب عملته لهنا الترتيب تاع الاوردر تاع L'ordre alphabétique. ويز ريسبكت بارابور واش هي نورمالمون بارابور فاميلي نيم غلطه هذه هنا أوبا الفيوغير عندنا زوج خيارات نقدروا نديروهم برك هي كي تعود اوردر الفابيتيكال ويز ريسبكت تو نوت فامي او بيان حسب ستادير كيما الريفيرونس الاول 44 تحط الاس ستادير اللي تبدا به فوالا بارتيسيباسيون فوالا داكور D'accord. هذه ماهيش نورمال ما يخدموش بها هذه Donc les références accent. لا تولي تشوف النوت فامي نوت فامي ا بي سي دي وهكذا داكور تستعمل ديكتور نعم D'accord, c'est فوالا Yes. داكور عندي رومارك اخرى برك لي فورميل تاعك لي فورميل كي ترقمها نورمالمون ترقم غير لا فورميل اللي تحتاجها من بعد ما تروحش ترقمها كل نديروا غير لي نيميرو اللي تحتاجهم ابري باسكو كاينين دي جورنو بزاف يرفضوا خدمات حتى سيونتيفيكمون تكون مليحه على جال هاد الحوايج تكنيك هذا داكور D'accord, c'est بون نرجع هنايا للشابيتر 2 ليكواسيون 3 chapitre 2. تقريبا ليكواسيون 3 Les résultats. هذاك هو شابيتر 2 يبدا من ثم الاخرى مصوندي 3. 3 تري بيان دونك لوبيراتور ا قلت عليه لينيير بورني Oui. اسكو لوبيراتور ا لازم يكون فيرمي ولا لا On n'a pas utilisé la fermeture de A, c'est pas nécessaire. comment trouver ou bien comment déterminer une solution du problème 3 عندك لا فورم تاع لا سوليسيون تاعو باسكو نورمالمون لوبيراتور ا لازم يكون فيرمي Donc la solution de problème 3A, ما عملتش لا فورم تاع لا سوليسيون donc c'est qu'il existe. بور 3 Si x, x égale voilà. Y de t moins psi de t. C'est la, نعم x, la solution du problème quasi autonome, c'est x de t. لا لا égale- فورم اكسبليسيت تاعو La forme explicite, ما كايناش. ما عملتوش ما عندناش. La forme exacte. Donc il existe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la forme n'existe pas. Comment étudier les autres properties, par exemple l'existence, l'unicité, stabilité, qui ont de la forme dans la solution, ما عندكش. donc, pour, انت هنايا c'est-à-dire ديت غير لا نوسيون تاع لا سوليسيون فرا. donc l'existence de la solution في الكا هذا dépend d'une solution donnée par un autre, par exemple, un autre problème. Par exemple, Y, c'est la solution d'un problème sur perturbation donné par DS, Chablot. Et d'après ce problème, on prend la solution de ce problème pour obtenir la solution du problème quasi autonome. D'accord. Généralement, l'expression de la solution, ما نقدروش نحسبوها. Donc, généralement, on démontre l'existence. Soit point fixe, la discrétisation. على هذا الاساس لازم الاوبيراتور تاعي يكون فيرمي باش نستخدموا دوتر تيوري لازم الاوبيراتور يكون فيرمي. نفرض 40 عندنا بليزيور فورميل نقدروا نستخدم باغ اكزومبل لا تيوري دو سيمي جروب عندنا بليزيور تيوري نقدروا نستخدموه بور ديتيرميني اون سوليسيون. Oui. دركا اونتر باش ما نطولش عليكم برك اونتر لا ديفيرونس اونتر شابيتر 2 3
هنا عملت لو كا لينيير والاخرى لو كا سيمي لينيير. Donc, toujours l'opérateur linéaire. اف لينيير في لو كا 4 1 روح لنا ليكواسيون 4 Le problème بروبليم principal. 4 Toujours Très bien. linéaire. Non, la fonction عندنا fonction f semi linéaire هنا. Ah, la fonction f. Voilà. La fonction f. Problème semi linéaire. La fonction appartient à L1. هنا f ماهيش ملتيفوك هنايا f Univoque, fonction univoque. fonction normale. Univoque, normal, univoque. وشو عندنا des conditions. Donc لازم تكون ليبشيزيان. Par rapport à l'état, c'est-à-dire par rapport au deuxième variable. D'accord. دركا عندي كيستيون لهنا اسكو دركا لا كونديسيون ابسولومون ليبشيتيان هو كونديسيون نيسيسير بور ليكزيستونس او بيان ليه في زوج. قلت بلي اف ابري فيريفي لا كونديسيون دو ليبشيتس ابسولومون هذا لا فونكسيون اف. La fonction f, واش بيها؟ قلت بلي تفيريفي لا كونديسيون دو ليبشيتس ابسولومون. Vérifie la condition de croissance. La condition de croissance linéaire. ou la condition de Lipschitz. Et la condition de Lipschitz par rapport à la deuxième variable. Absolument. Est-ce que la condition est nécessaire pour l'existence? Bien sûr, la lipschicité est nécessaire, puisqu'on a utilisé la lipschicité pour démontrer la convergence. La convergence de la suite x1. X est la lipschicité de F. Est-ce qu'on peut remplacer cette condition de Lipschitz par une autre condition? Par exemple, F, donc c'est F lipschizien, donc il y a des F absolument continu. Donc c'est F lipschizien, donc F est absolument continu. هي اون جينيرال احنا في البروبليم دو كوشي بروبليم دو كوشي اكسبريم ايكال اف ديريكتومون سو لا سيل كونديسيون كو لو بروبليم ادمي يعني عندي بروبليم ديكزيستونس لازم يكون عندي اف كونتيني وعندي كي يعود لا كونديسيون دو ليبشيتس فيريفي دونك اوتوماتيك لا كونتينيتي فيريفي. Yes. D'accord. Donc là, les équations différentielles. Donc l'existence de la solution, deux solutions globales ou locales. La continuité, ça tient dans la solution locale. Si on ajoute la condition de croissance linéaire, donc on a une solution globale sur R. L'unicité, c'est la condition de la lipschicité. Donc la condition de la lipschicité, ça tient dans le cas univoque ou le cas multivoque. D'accord. في الشابتر 3 والشابتر 4 the main result يعني الريزلت تاعك هي ديكزيستونس اي دونيسيتي دو لا سوليسيون هذه main result. باختصار وش هو التكنيك يوتيليزي هنا واش استخدمت بعد؟ Et la discrétisation. La discrétisation de la tâche, c'est une méthode pour montrer l'existence d'une solution. D'accord. La discrétisation du problème principal P de P. نروحوا دوك للشابتر الاخر تاع لي زابليكاسيون. فوالا هذا. دونك في الشابتر 5 اللي هو لا بارتي 5 ستادير دي زيكزامبل إليستراتيف. ستادير ماهمش كما نقولوا دي زابليكاسيون في الفيزيك ولا الانجيني وهكذا. هنا في اللوكا هذه il faut préciser les termes de l'équation ou bien de l'inclusion précédente. Par exemple هنايا تعطينا une forme explicite pour l'opérateur A par exemple. Une forme explicite pour C, pour grande N, pour F. C'est-à-dire هذه application. L'application c'est général. Par exemple F ما تكتبهاش F كيما هكذا تعطيها صيغة explicite واضحة باش نقدروا نفهموا واش لا تيوري اللي فات. Donc c'est un problème général. Donc si on passe des problèmes particuliers, donc il faut bien sûr donner un exemple de A, un exemple de F, un exemple de lambda. Donc on a déjà le cas général. Donc il faut que A vérifie les conditions de théorème, F vérifie aussi les conditions de théorème. Par exemple, si on passe l'application à des circuits électriques,
Donc il faut prendre A égale quelque chose, F égale. Donc لازم نعطيو أي حاجة نعطيو D'accord. هذا en général. Donc that's all. We thank the candidate for this nice discussion. Thank you. On remercie notre collègue Amal Debouche pour toutes ces questions pertinentes. Et je passe la parole maintenant à Claude. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الدكتور العوض هذا والمذكرة اللي هي يعني ما شاء الله خاصة في البريليمينار اللي هي بريسك نصف المذكرة حتى اللي ما يكونش واحد يعرف الدومين اللي يقدر يعني نبدا في اول حاجه الملاحظات في لاباج 9 عندك في العلمية قبل الاخر أنا قلت X associé à un sous-ensemble éventuellement vide de Y. Non vide ولا vide؟ Concept de base. لا لا باج الأولى لا باج. La page 8, la page 9. Page 9. باج استنى بالله. ماهيش مرقمة ماهيش مرقمة. بالأخر. Un sous-ensemble éventuellement vide de Y. Non vide ما تقولش bien. La page la ligne قبل الأخر. بعدين موان 2 من تحت موان 2 نرجع موان 2. D'accord. À chaque élément associé à un sous-ensemble éventuellement. Non vide ماشي. كتبة vide. معليش لا صحيح برك vide. راح تشوف la page 15. في l'exemple 1 2 1. 1 de 1, oui. نروحوا لل 2. 2, نقول la borne supérieure oui. d'une famille quelconque de fonctions réelles. Page 15. La page 15. 15. L'exemple 1 2 1. نقول la borne supérieure d'une famille. La borne supérieure là est-ce que حتى هو une fonction ولا valeur ولا بس كي تقول راهو semi continu inférieur ou valeur. La borne supérieure n'est pas ponctuelle, c'est des هو fonctions. la borne supérieure d'une famille quelconque de fonctions. معناها راهو fonction. Donc la borne n'est pas ponctuelle, c'est pas pour des images f de x, c'est pour des fonctions. La borne c'est f de i, sub de f de i. Et واش نقصدوا به كي تقول Ici, une famille fonction. دي famille quelconque. Une famille des fonctions. Quelconque. La borne supérieure. يعني تقصد انه فونكسيون سمي كونتيني انفيريور. كيف في الترواي عندك غلطه برك في الترواي. كي تقول موا اف اي سيمي كونتيني انفيريور ريسبكتيفمون سيمي كونتيني انفيريور. D'accord. عندك SCS deuxième. SCS. في لا باج 16 16. في الديفينيسيون 1 2 3 2. تقول on définit les limites inférieures et supérieures وبعد تقول ces deux semi limites شنو تقول ليميت ومن بعد semi limite علاه بالضبط. في الاولى قلت on définit les limites inférieures et supérieures ومن بعد قلت في définition 1 2 3 في الاول قلت on définit les limites ومن بعد قلت ces deux des semi limites. semi-limites. يعني اسكو في الاول ليميت ولا ولا ساعه فين؟ Donc c'est في الاولى ولا presque linéaire. هما ليميت ولا لا؟ C'est limite, des limites. Donc des limites. Donc c'est deux limites. Donc c'est donc, la limite inférieure et limite supérieure, on change les semi-limites par exemple. كيف لا باج 18 عندك فوق برك نعاود 18 لا ديفينيسيون الاولى. يعني كي تكون يعني
تقول اما يكون في الاول ليميت سي دو ليميت ولا سي دو سي ليميت. لا مش نقصد يعني يوحدها في de E est dite convexe si convexe. Si seulement si. La page 18 في l'autre place la définition. Et عندك si convexe زايد كلمة. Si seulement si. Et convexe si convexe. Si seulement si. Si convexe كذا. سي كونفكس يطلق على الحال. شوف la page 43. كاين شوية. 43. تحكي على بروكس ريجولير ما عندناش عليها حتى مفهوم ايش معناها بروكس ريجولير. Un prox régulier, ou uniformément prox régulier, c'est une définition locale de la convexité. C'est-à-dire l'ensemble n'est pas convexe. ما عليها حتى مفهوم يعني قبل باش نفهموها. Donc نعطيتها في l'introduction générale. يعني نعطيتها في l'introduction générale. ايش باين تسمى؟ ايش معناها بروكس ريجولير؟ Un ensemble prox régulier, c'est-à-dire la projection métrique, un ensemble n'est pas convexe. Donc un ensemble prox régulier, c'est la projection métrique sur l'ensemble C est unique et continue ou tout pas à distance inférieure à 1. Est-ce que tu شرحها بالطريقه هذه في كاينه هيك c'est-à-dire كاينه في l'introduction générale. كاينه. وين مش فاش انا Donc des améliorations. ريجولير ما فهمتهاش. Donc la page c'est normalement la page 5. La page 5. Et la page 6. La page 6. Et au début de la page 6. سي اي ار. Donc c'est dans la page. Là on a la page 5. La notion de proxy-régularité, qui en fait une version locale de la convexité, a été initialement définie par exemple. Et donc cette classe d'ensemble est plus générale et comprend les ensembles convexes. Cette propriété peut être décrite de manière géométrique. Un ensemble CR proxy régulier, si on peut faire rouler une boule de rayon R continuellement sur toute la frontière de C. هي من الافضل تكون كوم ديفينيسيون ما تكونش كاشي زي كامل. L'interprétation شو واحد géométrique. يرجع لها شو واحد يرجع لها في لاتيز ما تكونش كاشي بالشكل هذا. تكون كوم ديفينيسيون. دوك نرجعوا للتيوريم 2.1.1 دوزيام شابيتر. La page. دوزيام شابيتر ما كتبتش الصفحه. دوزيام شابيتر. Théorème 2.1.1. Deuxième chapitre. Le théorème 2.1.1. J'ai le théorème. Oui. À la page 43 qui fait page 43. هنا قبل ما تلونسي التيوريم فاش قلت لسي دو تي راه une application multivoque à valeur non vide fermée et convexe. وكي تروح للتيوريم البروبوزيسيون اللي بعده l'hypothèse قبل التيوريم تقول انها ensemble non vide convexe et fermé. دونك وانت عطيتنا الفرق بين انها هي اصلا convexe et fermé ولا à valeur convexe et fermé ما يجي بعضها. Donc les applications multivoques. Donc les applications multivoques نقول à valeur convexe fermée. Donc les ensembles convexes fermés. Donc c'est l'image. F à valeur convexe fermée. Donc l'image, il y a un ensemble. Donc c'est un ensemble convexe fermé. Donc les applications météo à valeur convexe fermée. L'image تاعها 2 puissance. Ce sont des parties. Donc des parties dans l'ensemble d'arrivée. Donc la notation c'est moi ce qui est bon là, 2 à la puissance. Avec deux flèches, x de flèche y. Donc x bon race 2 à la puissance avec ma qui est غلطة. La notation هذيك ما صحيحش. La notation تاع 2 à la puissance.
ديما dans le théorème de 1-1. 2-1-1. Supposez l'opérateur borné au doigt de joint. Mais في الدو 1 2 تزيد لا سيمتري. ولا تزيد لا سيمتري وين بالضبط؟ La symétrie, c'est l'auto-adjoint, c'est symétrique. في الأول ما كانش سيمتري. L'opérateur adjoint, c'est symétrique. C'est symétrique. Symétrique. Donc, c'est-à-dire A égale son adjoint, c'est A étoile. Donc, symétrique. Donc, la symétrie, on a utilisé la symétrie pour la démonstration. C'est un peu. l'espace de Hilbert. Oui. نرجع برك لاخر كيستيون بالنسبه للشابيتر 3 درت جينيراليزاسيون كانت اف دو تي ولات اف دو تي اكس. La page est chez vous. شابيتر 3 بروبليم صفحه 54 يعني 55 54 54, oui. 54. هنا البروبليم كانت عندي اف دو تي دو بون كو دو تي درك دو بون كو دو بون دو تي واكس دو تي. اول حاجه درت البروبليم مثلا اللي فيه الاف دو تي يعني سؤال درك واش من عام تدرس اكزاكتومون Problème? اللي فيه اف دو تي برك Douté. Cas dégénéré. يعني ابري واش من عام اللي درسوه البروبليم هذا حبيت نعرف حاجه برك واش كان اللوجيك واش يقول واحد كيجي يخمم في الجينيراليزاسيون انه يزيد الاكس دو تي دونك في لا بيريود هذه انت خدمت بالاف دو تي اكس دو تي Oui. دونك لو بروبليم ديجا مخدوم بالاف دو تي Non, اسكو ما في لا كاينش. بيريود بالاف دو تي برك ما كاينش بروبليم ما كاينش بروبليم درسين قبلها نفس البروبليم في الاف دو تي برك ماهيش اف دو تي اكس دو تي اوكي لي لينيير هذه سيمي لينيير. انا فهمت انا في لا بيريود هذه من بين لينيات ولا الاف دو تي اكس سيمي لينيات في لا بيريود هذه اسكو ما كانش اللي درس في باسكو اول حاجه هذا يفكر فيها الواحد انه جينيراليز الفاسون هذا ولا اسكو هي مدروسه بطريقه اخرى ولا دونك في البروبليم ديجينيري دونك في البروبليم ديجينيري ما كاينش دي بروبليم بزاف درسوهم كاين بروبليم دو مونتيرو ماركاز سون بيرتيرباسيون c'est-à-dire x point de t appartient في الكون نورمال à x de t دونك كاين غير البروبليم هذا دونك ابري كاين مسيو حداد دونك il a étudié un problème donc كاين بروبليم تاع 2019 هكذا 2019 donc un problème dégénéré perturbé donc ماشي l'ambigu تاعهم c'est la réduction de l'inclusion différentielle en but contraint à une inclusion différentielle sans contrainte gouvernée par le différentiel de la fonction de distance mais بين هادو وهادو ما كانش جوستومون كان ديجينيري ما كانش بس انا كي ما نعرفش واش من عام بالضبط البروبليم ما هذا كانش تبان انها بيريود قادر واحد انه يدير الجينيراليزاسيون هذه